mwarjozi wa solidi mtazile ficho Zulaikha Yusuf ngwambio wala mfaume ukaba hi Zulaikha ya bae milango pia hamba mimi tsangalaze kote pia tsiondoka batsi banu botrawa kabatsi bahanu botrawa Yusuf amba tsangale milango se ferme kabatsi botrala kabatsi ntsina bahanu botrali hamba shatu jour eroha hangungio na confiance na Mwenyezi Mungu ukangujwa ni hifadhi ikatsiri Mungu ngujwa ni hifadhi hamba ngamina confiance kwa Mwenyezi Mungu nguni wono ngabiyo ngamenio subhanallah ngala confiance Zulaikha hatsengeliaze sura njema zaye shetani haja hamtale turu ukaizo zambo mwazi hadisi ikamrungedena mwanamshari mwashambro wa hili shetani hamba basi atasyo hamba mitso jaharimwe suraya siti ya nuru tsimrende bana tila maruru tsimrende bana til waswasil maruru tsimrende mwanamme yekawono mrujiso hamandai shetani ndio hamba iblisa hamba iza khala iblis hamba ekamwanamme hatsokanti na mwanamshe mbaba hanus le de selma hamba wosati parsa yetruti timize mwanamme hamba wosati mwangamiza zabarindi hamba mitso jatsikantsa rimwe surwahe mwanamshe tsilekeza baseka ngudo mwangala jo yiwona mwanamshe wakisheo na baleka saha kufuruha ansu hadwanzabwe matsamu angalie ngujamba aibo wanamsho yuri na harama yupulisa amdoni samihe chele chamtu ambaye za hedini chele au ka naam Mjoni samihe shele bai wa hibegi mbawe shele wala mri yakanza pare alafu ibegi wala mri yakanza pare alafu apeli itongeza ija begi mjoni samihi pardon je demande des excuses na aizo narbezere ndeleye shele ze habari bo watukufu bai wa hibegi mbawe kala mri yakanza pare shele mtjonja harara na ngabo wa hiwanja harara bufundi ngebege no ila telefone wa hiyanjia ikai bloke bo tukufu mtsikana harara isaireje narendele ikai saireje muhanyo beza utapar mweje emu ikai saireje haina mruwa ko isaireje na beza atapar mweje emu beza utape uhari mweje emu ka isaireje narendele bo tukufu ayo mna harama iblisa hasarenge miadi harenge hambiyo wandukana haini sa mwanamme ajokanti na mwanamshe wa ili beshwa mwanamme uru Mwenyezi Mungu bof beshwa wali hata mtume hazamba hadisi hiyo mtume dini iza khala rajulu bimraati kama mwanamme ngowo waili daina mwanamshi harimwa shambro hamba yewararu shetani ngevala ngutotia yeye ambias hauzi siwa beshwa mwanamshi uru Mwenyezi Mungu na imani taqiya mtume hamba beshwa Maryama mzaza mtume Isa shetani asange yao utujojifana nisoka bofu minga mina imani ngame asire na mzaza mtume Isa ndo jadai kuransi wanashatu baba ni wanashatu ngabokoja wajitine na zigzag mrastende zigzag shele bofu abonga bajo nerve ha sanfu nguna nerve il faut de la vérité mwanamshe utuja ujitina na artili kwa minga misiri minga mi imane harinjar mwashambro mwanamme ajira hadiso kababa mtojo mwanza eba ni wenga wana imani rahana mzaza mtumaisa yakaudoro shahula shelo mbinguni ngona imanda na mtume hamba besho mzaza mtume ikangani wa ilibasi shetwana sange yabo iyo tijindo bi shetwana sangu piho yomkate shetwana ngujoja ya utinieze suraya ya unje horohoni ya unjo fikirani ya nje mwana mmofikirani abasi shetwana sangu angamizo hizo mtwanza nrepete na rebezere ndile Mwenyezi Mungu anahifadhi ni mnahara wa shetani rambe astaghfirullah azim Mwenyezi Mungu anahifadhi ni habari za shetani a'udhu billahi minash shaitani rajim kuna anahifadhi na mnahara wa shetani iza dunga dazibi Yusuf ngwelezo hamba basemila ngobo ya balwa sunola Zulaikha hatsengelea Yusuf ngwelezo hamba Zulaikha hatsengelea ngwanzo ya ntsengelea basarendeje qalat Zulaikha hambia ya Yusuf ما أحسن صورة وجهك بعد يوسف ووجيسا ويبوغو سلاتورو يوسف حجب زليخ هم في الرحم صورني ربي يا زليخ زي الصورة يا زجيسا وزينو زينو تجيفا
zinunja jinika uinde Allah Mwenyezi Mungu ndiye yanika ze surwa zinu wakati nakahombani mwa mzazi hangu Mungu yakaunipanga yende yanika ze surwa ya zinu. Subhanallah, imagine situation. Zulaikha yengo biro strategy ya hadaya Yusufa kimwanamme Yusufa ngumrejezo ha Mwenyezi Mungu ka eshele ya Mwenyezi Mungu. Angalia mwanadamu, angalia Yusufu Siddiq, quelle force de iman. Si angalia mwanamshi yurumia strategy kangwa nzo ya utimizi yurumia strategy mwanamshi ikangwa nzo ya utimizi basetso rumia strategy nda hivi yohandisi zoka we ujisa yondiyo Zulaikha yanzo rumila Yusufa yekatsukije shekanda serilo abasa njamba pia sha owendi fadila verte ikanda serilo abasa ayondi kobaliyo wandu ikabalanda serilo place ya Yusufa amrado jijaziza abo hata mrumsha mfaume ujiso Zulaikha banatile jisa ulona mapesa ya hufurnisa ya hunike mnariali bomze ya hunike ngawe jena unike hufurnisa mnariali ujiso ya hambie tsengela hunu bawe bogoswa kisha unzon lalemina wa hodo mtini ya ukabanu Mwenyezi Mungu hani umbu ujiso hombani ya Mungu ni wono udota hizo iyo nganzo wa shashi iyo nganzo wa shashi. C'est vrai, ejamba kweli mudo tatfala awi iyo nganzo wa shashi swafi haukai kama namshandisa banu ujisa bazimra tujandisa ka banu ni uyela haina usiku banu nga mina mnakrem katojo tabala na mnakrem kutra babo shetani nguhangamizo kutawa ba shetani ka hasahaja yeto njia mwana msheho itsani bala handiso jane makalima kutujwa lalanda hubi kutuje makalima landa hubi yahandisa hujaziza hautapompi ila bala pia ngwanzo ndo wa kufuru wa ansu fanyezina ya ujaziza bano umsura zaho zo ujisa haudo jijaziza udo jitinia na tijindo bi wajitinia na tijindo bi na ndobi ladis. Subhanallah alazim, la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Subhanallah, Mwenyezi Mungu na rihifadhi, la hawla wala quwwata illa billah. Hizo Yusuf mtwanza nirepete hakuna represent vite fait ile njo wasuliza la secret surtout ndala makalima ya himzaze ya joka urambia ze group za huwa naume mfukare boko wandu wa naume vrai ya utsi hari mwaze group vrai hizo uwo mwana mme mnambwa hizo narendele vite haraka. Numero 2, Zulaikha haunu Yusufa hambitiza jao hamrejezo hamungu. قالت زليخة بيا يوسف يا يوسف ما أحسن شارك بدي زيني لزاهو جيسابو يوسف لبلانغو هرب من الشامبر بمزي قال مرابي ميلانغو من الشامبر بانات الجيساو قال إيمان بمزي c'est le voilà c'est le إيمان vrai là. ما أحسن شعرك eshi mwindini shalekeza zenyelezaho badinyelezaho nzuzuri ibanuba hamafura mnanyelaho Yusuf zenyelezaho kanjema. قال يوسف hamba huwa awwalu shay'in yabla minni fi qabri hamba yonde mbahindu ya handani ijoka wola itsoodza yiwodze tu ikani maharufu tu hamba zenyele hizo yonde mbendu ijoka wola handani ho kabrini auke kali zenyelezi tonjale kafu zilala ba hizo tsowola zandiso menye hazenuka nyile zila sonuka haraka wadingo taze postation ngo joma mbiane hadisi yo ngo ijua bofu yo secret wa uzisi harimo wandu wakunuka vushe haraka nyile Yusufa hamba zenyele zinu ndembe ndu jondi sowola yenuka okabure keseremoni le kafulila un jour de jour sandi sowola yenuka kabati mndu mnuka naye kakatutrete wa hamanyile nyile kakatutrete wa yahosiwa nyile uziso haze postation kawazitaba la mikarbashila watie makarbushila wezitswani wazimbize zitwa za hema karbushila habiti 2 jours 3 jours hudanza ukazembo harimo le kalbushila unuka hutsojoishi ya levushe la makoshi ya tutolo ho mduni 2 mois hutsojoishi ya vushe la makoshi ya tutolo harimo mindu 2 mois la quwwata illa billahi al-azim. Subhanallah al-azim. Bofu besa wendele la datu leo voa la leo la datu leo kabati za ulila za kiyama za mauti ndio ngasi harimwa ze sekreza suratu Yusuf neze grupu mfukare njema za ho wanaume wavumbulwa ne mzazi mtukufu ikawa wakati akahufa hatoa owasia na rendele bwa tukufu na hizo Yusuf amwambia Zulaikha ya Zulaikha zenyele zinu inu dembe ndu ya handani jo wola ho kaburini hamrejeza hula
ikawonda sabasa mrojo jijaziza yambie mzengile zangu zino ngamina creme speciali na ihula tiji creme de Paris au creme kujumana me eduna rilo hilo ikahake plasa Yusufa wallahi lazim yajamba kweli mtu ataparmoje c'est vrai c'est pas vrai ikande duna hino mro hambilo kabanana nyile wa hojisa mwana mshahambia kabanana nyile wa hojisa bahimbuka da jamba za Yusufa ka zinunga joka wola ho kaburini mrojo kutawana ndogo za kaburi wote wadenti mrojo block kutawa mro hambilo wasifio ka hojisa zengele uje udofu ndogo za kaburi kutawa mrojo jijazi za ambe no banu mi utrete wajamba bale utrete nini mi utrete mitamado wando mikajilashe Ajabé kajilash. Nous ajabé comme je ne m'étais jilaché. Amando ando je jilaché pas comme les autres là. Et moi je traitais ma manile là. Je traitais ma manile là. Et ma la hawla wala quwwata illa billah. Narama shetani kangwa nzangamize mndu shetani shinzindu iblis yetorajisa mndu habwa mndu shehitso habwa mndu haradis mbafikiri balangu heyo pompi na bala shetani ngondo ya use mndu shetani balangu ngondo yangamize mwanadamu la hawla wala quwwata illa billah. Narendele Zulaykha hambia Yusuf troisième chose qalat Zulaykha ya Yusuf ewe bo Yusuf ma ahsana aynaik pourquoi tu dis les yeux, tu dis vos yeux, c'est très joli là. Zulaykha ngusuifu wala wodani abaye milango kabathi mrulo balawo yewo wona umnyezi mkwasa Zulaykha mbaye ebanu makalimano bofundi hutawekiso njatawa abantu ngamweshelo kabani Yusufa sa roho prizo alafu mfaume hamuzisa ezajiri ngumwelezo yawe kamweshela ngo tafala haywa vanu tsobofure jadi ngona bo Yusufa no karjari jadi ngoni vanu mfa Yusufa sa roho prizo alafu mfaume hamuzisa makestio maili ngwanzo ya reponde euvukuje na Zulaykha euvukuje no wanashe wakanza ulale nao yaweka hwe leo jambe wa satsa leo wani karjata wekiswa ngaso harima zila ndongo ilirjo ujari waswili zila aya mrako usoma za haja wana karja waswili ezi aya za haja mrako usome kangondo ya ndongo fulani ya undra wa mruge na hamu izo la karja waswili ngarendele ya aya ngizo swani watu kwa waswili aya ra karja waswili izo Zulaykha mba ya Yusuf imatswa ho yujisa bade matswa ho yujisa faqala Yusuf hamba ya Zulaykha bihima anzuru ila rabbi yematsoyano imana ya jisawo hamba yanumi hangalia izo Mwenyezi Mungu ya loradhi nizo yaweka tsidwanzani yasu Mwenyezi Mungu mtsujo ibe matsonga jukaji ekanatso hufa ekanatso umenyeha ngabo watso uona hata ngabo lo wade matso upya mgunde wumbo mkinishanga wena matso ya baziha ulangenyo pia de kudura Mungu yetsombe weyanzawo hayizo Mwenyezi Mungu anike matso yana yabonsi na udwa tsena nje ndwangali ya ndrongombi za haramu ishele mko tujurudi harenge ala mato Zulaykha ahe oyimrungu tsomswifu ya mjazize iliya jo approach vahengu totina mndu khala na khala jeka yani tsinyanga mfikiruka hata nyinyi wanawashe mlo yabo amtsomuzisane question ikamke plaza ya Zulaykha mjoji nerve wambe rohabo wenza ubo nawe kutsala moti kutsihodwali emrungu tsohujaziza hawureneje ili approach ngotsotina mndu kaburi na tuombani hamzadza mndu na tsiji dini na takuwa lote bomza wondroshi baruja unilatize akilile cassette batijo yani c'est vrai c'est pas vrai jamba hizo kwa ilibu tu tape bala ba c'est vrai c'est pas vrai na narendele bwa tukufu hizo Zulaykha Yusuf amba yematso yanu yo hangalia izo Mungu ya loradhi yabonsina ujwana angalia ndrongo za haramu eshele yani matso tujardi ya rengo matso yafu yangamia na isa dunga dazivitena subhanallah qalat Zulaykha hamba ya Yusuf irfa basaraka fanzur ila wajhi ngamtsona ngutswangala bonsi Yusuf ngutswangala bonsi ngutswangala ja katusubutu disema tswangale mwanamshi Zulaykha mba Yusuf irfa basaraka juse matso hensingo mharenendi t'as peur là t'as peur pas besoin de peur ta honte pas besoin de honte ngojumana mshehaiba ngojamba ibanu ngomhara juse matso nangali ngomharendi qala Yusuf hamba amla limadha juse matso qala Yusuf akhafu al'ama fi akhirati ya salam
qala Yusuf akhafu al'ama fi akhirati. Yusuf hamba mimi emana ntosubutina jusema tsona huangalia mtwanza nijeni jusi wa kaburini mfumatso da ila aya raiso marmo suratu Taha waman a'radu an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Ngabonro joka utolo makaburini wabalwe matso wafumatso kwa tuona heze kufuru wakautimba dunia ibara kwa tuona wadiwaza Mwenyezi Mungu wadiwaza za dini. Basi Yusuf hamba emana ntosubutina jusema tsona do huangalia nsijojati jusi wentu akiyama kwa kaburini tikamfumato habona kaangalia madhambi ya Latif. Yusuf ngawe muhara hwangala mrumzade jao ouso utijoka mfumato kwa kaburini hojuha. Yusuf ngawe hule kuje waoneza mazino bo Yusuf zilu za marlodizo kazitiza ukamrunga muharangala uso amba uso sura za mwana mshebo Yusufa kawenda hubo Yusufa eza marilo nizo zinu wandungwa konso uangalia ze sekre za ndani si uso ukwatuhura huangaleza ndani. Maskini Yusufa kwa liuka na imani kwa Yusufa nzo uone 2019 filmu za kichafu, filmu za porno, filmu za sex, filmu za tobiandi nzo uone bo Yusufa ngwa konso uangalaze wazi jao wakanti bo bandani usalo bala wati ya video ya kamili ngwangalo wazi jao za wandu ngwangalo wazi ya wanashi wa Brazil, ngwangalo wazi za nashi wa Mexico, ngwangalo wazi za nashi wa Nigeria, ngwangalo ato wa Komori wao sanga zitilwa za wa Komori nzo uone. Maskini Yusufa ngawe hule ato wa Komori wandu ngwa dingo pasi zana rengatsiyo mwana msho mkomori tuya kahonese wazi abizo ndogo za kamili ngazire ngomvu. Subhanallah na mtia subhanallah ya mtapari mweje mtia subhanallah ngwati jorangamisa subhanallah tobiambi kama tsubira usiku batsina ka hono hubeshwa mafoto na video za nashe wendo hawazi balango banongo uno la hata waonao balango jibo hata bengo jibo na hindi wala ila dha kamili. Subhanallah wado pasi zania parisa mwana mshimkomori ulo hawazi ngudo na halata joka ubesha mru ya besho ngudo na hali nupasi zetiyo udo na hali amabala ngwashinda nao. Subhanallah bufendele kisoshele la hawla wala quwwata illa billah. Zulaikha hambia Yusufa jusema to unaangalie Yusufa ngami muhara ntijodo angalia madhambi tijoka mfumato entwa kiyama horoho kaburini sina usubuti. Qalat Zulaikha amba imabo ni hutsengele mbabiranzi au kamtona kutubuje Yusufa katsubutu katubuje ba Yusuf ngutsora jedingo Zulaikha ngudeje ba Yusuf ngureje. Qalat Zulaikha amba adnu minka fatataba'adu minni enga mtso hutsengele yabo Yusufa nanzini huzingare mimrumshi wa mfaume ujiso Zulaikha fatataba'adu minni abahongo tsontra wawe puse wareje dingoni koheni urende. Qala Yusufu hamba indini uridu bidhalika alqurbu min Allah imana nendo hulene puse netala nga mwanzo nchawe madhambi nike karibu ne radhi ya Mwenyezi Mungu. Okay, kati tawa madhambi vavunso para radhi ya Allah hizo nga mtawo ntwanza nifanye madhambi Mwenyezi Mungu yanikeze radhi za. Ya salama ya Yusuf, ya salama ya Yusuf, ya salam hamba intini sina usubuti. Zulaikha hanerve ya situation ngiyo tresho. Zulaikha hafuaria Yusufa hata kabati mobira haina kalima Zulaikha ya hamba Yusufa ngutunda hambetiza. Zulaikha haonokaze mwayeza ubabu haza hueleza zimshindi kabati yefaso haeleza pia Yusufa nge très fort, Yusufa nge toujours en position avec le iman. Zulaikha wakatula hajua hoitwanata ze fikiramba basaba rahwanza rakujanza badi mahaba mfer badi kamru mahaba mfer Zulaikha basaba rahwanza rakujanza ntsiwa udo hadisi na deba na darasa basaba ngojona rahwanza rakujanza zamvu ngojona bas. Zulaikha hambia Yusufa al abwabu aghlaqtu washababik hamba tsatsi baye milango yengo joka utawenda sibaye milango kabati uri wona
qala Yusuf amba al-abwabu la yasturuni min rabbi, ye milango hiyo kainauni sitirin na Mwenyezi Mungu ni wono, ye milango hiyo kaitoni baziza Allah asiniwona Mungu ni wono. Zulekha renge nguo hende habaya le sanamu hakana sanamu hodahoni mna sanamu ya domo abudia wakale sanamu bole wanrupi ya domo abudia alafu yeye Zulekha kana namna sanamu mna statue hodahona domo abudia harenge nguo hende habaya mna sanamu. Yusufa muzisa maza tafalina Zulekha yabano ngofanyo urenge nguo baya statue. Zulekha amba astahi min hadha hamba banuni siria nisiona hontu imana wende Mungu niko muabudia alafu ntwanzaya nione zindongo zinurifanya ho basa repeteri shebo Zulekha amba banwe mana na renge nguo na bala ale statue musana mulini vani. Qala Yusuf hamba ya Zulekha ajaban laki ya Zulekha, c'est bizarre pour toi, c'est très bizarre. Atastahi min muraqabati jamadi wala astahi min aljabbar alhayy alladhi la yamut. Ngoreyo sanam usiri ya statue kaituona kaiturongowa ngoromre mimi ntsire Mwenyezi Mungu wishiyo uono izonifanyawo nizonambawo engotsora mri kutsurele ya eya wombe dunia uri wono ya Zulekha. Ajaban laki ya Zulekha, c'est bizarre ya Zulekha, tu peur de statues et t'as pas peur de Dieu, t'as pas peur de Dieu kutsura Mwenyezi Mungu. Zulekha hambia Yusuf, ya Yusuf basaba hazamfu Zulekha tsengela ngwanzo azingare Yusuf hara ya ngwanzo areje Zulekha hare me Yusuf ambe hauka Zulekha shetana sanja huitwani katu Zulekha fanyozo fanya pia hamfuaria kabati hamtsengelea no tinkome ngwanzo mzinga no Zulekha zeneri ne ndini ne ngojuo shetana sahe ya haba ujueka ngamjua untwanza nje kubaka tsari mwafiki kirimato ngasahari mu habari za surati Yusufa arjo jazila ndongoza hizo sekre za surati Yusufa nzuri za sekre za aya za usoma ramaza sibasi ngasina group mfukare mjoko vumbuli wazo za ho wanaume vrai watso harmaza group hizo wotsi wanaume vrai zijoko vumbulwa ni mrumzaze wa dini wakati akaufa ngandusha za barizo hizo. Zulekha nervi haremme Yusufa mbe amre miuranda mbe alafu Yusufa were mwembe hakoza awo ingo fikira kayo yotsimbe ya mafiti yombe ya jana usiu Yusufa koza swafiyembe Yusufa koza ta Yusufa kanza dive Yusufa asta adivie basa bwa kanza ya divie Yusufa koza ngojo kayombe ya usiu ngojo mria zililiwa habari zilo muhimu ya nerfe ya baye milango ngojo mria faga ya prepare ya baye milango ya twalio wakati mruma hatso ya tujoka ngona uza minutinga zendao yabo ila miso ya hingejoka ufashili mission rate ye mission ngejoka urate hizo ngojoka zeneri zihawetswani hazulaika hapange mruma kana ukayabo ranzi witweri hata media wata indini ya baye milango haregle awonoze minutinga zendao wakati ti hale mrumengu ujo huja ye plangio plarate ye plangio plarate yani ngojoka c'est pas facile wanashenga mwelewa hadisi ikanga mwelewa na mtapari mweje wanashi mpaka ni mtafsire nyinyi ngamjijua bwana washe yezitwaza hanyu neze fikra ikaze habarisa zi wasuli huntujua nyinde mjoze habari kayo hambo abofundi yobeshwa shononde mndo atojumkazasho ya mtimizi ngo ujo haungo ufo na mnisabi bale o fundi ngutseho mbabe ngujibiwa fundi le ngutseho lazima yani juziri lili kinatokera nusikwano atolila la hawla wala quwwata illa billah. Da Yusufa wayasayare mwa uranda wambe remwayembe ila Yusufa remwembe Yusufa nerve ngonzo ya divie atsadivie ngonzo ya remezule khaba Yusufa hatoishia sauti ya mpara la ilaha illa Allah sauti ya mpara masikini yero sauti mwambia ya Yusuf. Zulekha katuishi hata Zulekha katuishi hatuishi sauti ya Yusuf
la tadribha, utimreme mwanamshe uo, wemrema ngojo jilatiza ye haki ya hao, mrujwa kana haki hailata bana mrujwa hauprovoke ngwanzo urongowe ili yahurihe ndongo zo jirata batse ndongo ngizo ngojo na wandu wahuprovoke ili wambie ndongo wajambe wende wazamba au yahurende ndongo ili ujo ureponde ntujwa kama mwana hadisi ujue hadisi ngudo tapaleka uparozua na wandu wako wahuprovoke ili ujo urongowa ili wambe wende wahamba au ngu provoke yahudeye ujo ujibu yarengela message wa mdeya yaonese mrumao au yaonese mwana mangono wede mrumusha haka hundia ngono banja nabala yeye ndi yakahuja ya uprovoke ya hutsahe ukabala ngina suje witswani hahe ya ujahannam yongi watabasa yangwa suje jahannamia ya uprovoke na mnandongo ya wambie mnandongo ya ufanyilie ndongozi hunerveze uheze usiwa ukajwa kango jwanza ureponde ngojwanza ureagise na bala yengu ngutsaho ya rengila ya haho ya huchafue ya humenye ya hurende mrutsi hindu tujakale ngabo kwata ukuja uprovoke ambanga muhanzo nazinanda bof endeleshe leze minute no amni sami mnasego ngabo atawanash atawanaume wakutunga page za hao wanziha wakaza foto la mwanamshe na wala mwanamme hajangwa nzo umenyele ndola ya hawa haja hau provoke hautina na ndongo za mahaba haja hau ndisi haja change haja utina ndongo ngabo wanawashe wakaza mafoto ya naume wanawashe wakaza mafoto ya naume mwa Facebook za wakaza naume baho wewe ujofikirika ula mwanamme mbogosi nguhanzo haja haurendeje hautia hautambetambi ngonono mifulani miuka example Dubai au miuka Roberto Sanchez au miuka Mexique au bado miuka Londres hakaza le foto amti hayuka Londres hakazarbe ye profile kwa hiyo profile yo status badi profile yo ngotwanziha hakaze profile mradu anzabwe pe marundi bwe profile ya hinanga lekezo kweli huone profile anziha Londres tijinde hubi aunge Bruxelles aunge da hubi huono bako hukubaluka wo mwana me ulo Londres handi so urinda jibantsifu hawe ngani muhanzo jawo lafuya uvure baho wambe mbandrongo ya changer la photo ya kayakaza ya changer la photo ya kaka ya kaze jinroji ya changer la dzina ya kaze jinroji ya beshe mndu mahoze conversation ngale mndu mshao aba hahafu hamndo ha badi mndu mshao ngale ngudo hadise na wandu la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim yinundi namna shetani ya kufanya hazim ngona rifu narendele bismillah narendele bwa tukusheleze minute hizo Yusuf haishia sauti impara ye sauti mwambia ya Yusuf utireme mtumama uo haukawe rema mwanamshe uo wemrema ngojolatse haki ngojoja ukaze ndrabo yambe hukanza umviole bahaka ujidefandi ukakumbiha c'est pas vrai kwele ndrabo yewele wangu jotataje ikawe mwanamshe hadoremo abungudo jambe bala haka akoviole ujambe bala falwa violence quand on jonde mwanamshare mwa mabe hapa sula kujamba nzo kweli yakanza viole oui ngojo ya para Yusuf akamwambia le kalima utimreme ngojo ya para Yusuf akamwambia sauti la ndawe ujuona cha commentary woni wanzo none commentary de ya para mtume Yusuf mwanzo wake mrajibu ya para mtume Yusuf amwambia Yusuf ngo fukoni omilango ebalo kabatsondo mona ngo shambro endovi ya para Yusuf yamwambia la tadriba utimreme mwanamshe uo haukango jolatsa yerezo yao ngojolatsa haki ya hao ngojojilatiza haki ya hao ikaudoreme mwanamshe utimreme utidibe Yusufazia weishe sauti mrongoza Yusufadaza harajezo mwabala wa hadanza bisumhuna mreme adzia kajadiba kajamrema hadaza amuziso question ngamonotsa wala nambeza mjibu kamshindwa ngamjojibule suala basa bofu na mziburanzi kamshindwa amjojibule question ngamono wandutsa wala wanziha Allah Mwenyezi Mungu wasa wanziha malaika wodaika
kamono mashallah wandi watsungwa jimoni muto jibu mashallah mone ze commentaires za hanyu wala amba ndaika Jibrilu wala amba daika Jibrilu wala amba Mwenyezi Mungu ni mtu kuto jibu na mwendeleo amjumjibu ni tali hapana amjumwambia ni response ya jaya kweli ye Mwenyezi Mungu diampara ye daika Jibril amjumjibu ni ya kweli harimwa dakika shamlindo mreponde kati beze tsamba aboti menyela wala wanzo beze wa reponde ngamziyo ni mreponde nyonti pia ranzi ngena beze khabar bandabo Yusuf hafanya Yusuf haziyaka jamrema wala Zulaikha hata le fijola hai Yusuf harambiyongo tao emilango ibalo kabati wahenda kabati wotao emilango ibalo yonda ile yambo au confiance de Dieu de confiance ya Mwenyezi Mungu kuamini Mungu mwanadamu utiparoka harimatabu hata ukati hatama ukakabati solution wallahi ngojoka harimatabu hata wambe kabati solution kazina ulawa basi harima seconde Mwenyezi Mungu tuzitoa mruto zidiwa za zitabu zile banza taburizo na woma la koni hatu la maisha tu zinwe karisanga siharimara hasito zidiwa za pia Muislamu haini sayaona njema udiwa zambi za mvunzamo mtu Islamu wakati aparantongo nzuri atsodala maondo pia maondo yao yaona wo mama maondo yao yaona mtu mama maondo yao yaona mtu baba maondo yao yaona manyangu yao utso ya dala maondo yao pia problemu zambade na maradhi na maisha na jau na pia utso dala ini samri ya hundwani njema bahimrutso diwa zembi za mvunza moyo mbabi yojua mtozi diwaza bahi Yusuf akaja dekwaje harambio emilango ibalwa Mwenyezi Mungu tsina zimshindao habuwa yemilango ila hekun fayakun Mwenyezi Mungu amba laula arraa burhana rabbihi ikatsinda wayaonesi wazemi ujuza za Mwenyezi Mungu wajoka wajiri baya yalale na Zulaikha no Yusuf akala julala na Zulaikha takumenye hadise kahamba kanzala le nae no tjao hajoka hamreme haji defende wamenye handrongo shaheze ni ujuza Mungu ya monesa yatimreme na hizo eya mwambia yatimreme mwana mshendo na wambe takbiri ngeni mwambieni na mteje emu yaboni mwambieni na mumtinie jemu emru ya mwambia Yusufa na mumtine jemu na mumtine jemu ngeni mvumbu we mru na mumtine jemu 2 fois emru ya rongo za Yusufa ngojondovi mbaba hahe ya Anquba ya Latif ya Khabir quel miracle de cœur badi mwana wanziwane ya mzaya roho utushe badi roho utushe ikaroho nganzo mwana mwana kakantsibo roho jo zetabu zahe mruto zisanto roho wallahi lazim zeraha zahe mruto sante mruto joke mwana o malado hapa enamna roho iliyo fulani katsimwema mruto sante c'est vrai ou c'est pas vrai et yakubalize ndongo zongo jotaje emya ikamdzadze ngwanzo mwana ikambaba ngwanzo mwana za kweli ngumanzo basi mbaba yeka normal ke mwana ngari ma problem besho akajazi jo kajandule mwana mdzadze kaka normal mdzadze tsomba roho itso rendaje roho yotsomba roho itso ni kaya fulani mwana tso ni kanti roho jubanu bese zendongo za hentso bese katsinjema bese ngana problem tujua kajana mbiasha roho itso kanti c'est vrai ou c'est pas vrai haini yaza ya wanzo mwana na nijibu ya question ya TGM yabo au partage video au tie message ya kunjibu ya roho ya mzazi umbaba yotso sante subhanallah quel miracle na mwishe faida theory hunda harimwe kiswa ya Yusuf atan faida ndai do kamzazi yetso mbaba yotso dwe kansima ha yotso jua kazi mwananga ma problem na balaka tia basi Yankuba ya roho ha yotso sante uke mwana hangu Yusuf ange harma danger de roho Yankuba itso santo ke mwana ngo garma danger garma piège garma problème abasai basi hatso santo ke mwana ngo garma problème basi hatso rongo harongoza Yusuf basi bo ya sante hatso onesi wa situation hatso na Yusuf abo ya jusum hono watina television watina satellite ya Allah
woya sante roho ka Yusufa ngari matabu basi ho sante ya Allah mwanangu Yusufa ngam sante roho ka ngari matabu hatsona mwanahe Yusufa bo ya jusom hono ja hatsobulo hawono Yusufa bo ya jusom hono Yankuba la tadribha utimreme wandu wakabala washanga Yankub yurende ashe kabati ndongoza jira ashe wambati mreme wakabala kwa jele we hadisi ata Yankuba katujabala ka urongoza ya hadisi ata shangaya hurongo habati mreme yukorongoza ndo mtona ma Yusufa kati ngari mo problem Yusufa yamru ya hafa wo hawlo ya halwani vibu hali wa hafu hala ujoda mtso santa mangari mo danji Allahu akbar.